좀 개가버 길이야 지리모세 파산나 동서 가이 망을락 어디야시 파산 동서 부소본다 파산나 동서 가이 망을락 pasan tasu de la yapare mangalak pasan pasan de tas malo yapare mangalak oke diprasai lokon bagai khaija mana buliana chawan chibai chini diprasa dukromo chini ne sitting demonstration jung saimangka je chini puspanta palace aba all chini government house amono tabuk amono sabayoi je besang borong wansuk laja planning already khalai paija khani jung saimangka borok planning khaja tas hotel be kaisa agreement khalai amono tabuk 5-star hotel khlain thang tong chini history no je borok suklagai tumi phaimani tabung simia 75 বছর kai jokra স্বাধীনতা পাইয়ে আমার পরে যে জন্য সুগলো পাই তমনে চিনি ইতিহাস ন চিনি লাইভ মানে চিনি হিস্ট্রিক্যাল যে চিনি প্যালেস তমনে যে মানি তম খুনি তমনে যতন যে সুগলগৈ কমর সকমন বগৈ পর যে চাইতো তমনে আম বড় তাবু থাগিয়াকো আম গাইছে সাধারণ গাইছে চিকন সে एग्जांपल রে নাই जों নুগুই ফাইজাক খানাই ফাইজাক তিনচুর সং ফুগো কোন এক সময় রাসমালা যে পুরো পরিনানি টেঙ্গা চিনি বড় কাপড় পরিনাই রনো পঞ্জসে বাইকে जोंनो সুগলকা जों সাইমন যেমন যে রাসমালা তুইনাই বনো কেউ আলঙ্গ সবনাই বথানাই টকথানাই খুকনাই হিনি যেভাবে जोंनो সাতকি দখাইয়া আমি এগুলো যে চিন বড় কেউ কিরজাগে কেউ সিগরিজাগে কেউ ফকা কেউ হুগিয়া কেউ সকা আমাকে যে চিনি লাইভ মানুষ সংবরণের বাকি যে চাইতুমানি ও চাইতুমু তাবু থাগিয়াকো তাবু চিনি নাই দংসে চিনি যে পুষ্পান্ত চিনি পঙ্গা প্যালেস না বড় পুরা ডেমলিশ খেলাयै एबा सक्रुगै इतिहास सक्रुगै ताबो तास होटेल खलायने जे बर प्लानिंग नामानि आमनिति जों अपोज खायो अपोज खालायमन कारणकै चिनि हिस्ट्रिकल जे प्यालेस तमनि मानि तमनि खुनि तमनि लाइबुमा जे तमनि तानि भुनानि जों ताइ सुजुग्रिया जों तिब्रासक फानसांजाक चिनि तिब्रासरक ताबु हासिजाक सिजाक बोसांनि जे सभा जों सभानो जों गेसकाउ चालु थान फियाबा नुकजाखा नंनि पार्टीनि न फरसा एमएलए आबो हाय कुनु या अब कलापाता से नि साइतो अब आमो ताबु बिनि ओपिनियन चिनि ओपिनियन फेरिन मानो फिया जों पार्टी निंगिया जों तिब्रासंगै ताबु जों अमो खलाय दङ जों अमो तिब्रामो थाफानो चिनि जातिनि बागै जों खलाय चिनि हिस्ट्रिकल जे चिनि जे सामु हुमु जे जों मोथाङै नारनानै आमो चिनि दायित्व व्यक्ति विशेष जुदि कुन साइतो आमो बिनि पर्सनल भिउ सुननाय आसम लाइथामा जराव नुखा जों जे आगि राजा मालिम कराय खामानि आस्ताबल आपन स्वामी बाबा विवेकानंद मजन सलाम जाखा दाबो पुष्प प्यालेस न ब अब हाय के होटेल 5-star होटेल खाजा थांदो बस गांग ताम ते सिन बागै को मुं दाबो जुदि सिसाय नारगे जों दाबो जुदि जों याग्रम लै थांसं लायाखै चिनि थिना जों सिमिया जों द कमरन थाङै सम चिनि जे भबिष्यत चिनि जे सेराय खनाय र त्रिपुरा हाउस जे चिनि लाइफ मा दङने आमो बरक सिनानि मुंसा सुजुग दङला आज तो बोलनो बरक दाबो समय विवेकानंद खाया ठीक है खलाय गया अमाके बसस खलाय गया चिनि नुयुं मानो उजैन द प्लेस न पंज बरक जेबो सकरमान ना क्या पिया चिन्ति ब्रासा आबरबो सचेतन नङै खर्चा कनि बासावै खर्चा कनि नुगुलगो जों हाजार बरक सापल खायो जेबो आ उजैन द प्लेस न जों बुमुं हुनानि सुजुग लिया आम हाकेनो दाबुगो जों चिनि पुष्पान्तन जों कुनु मते जों 5-star होटेल खायनानि सुजुग गैया आम हाइसे चिनि नाहारमु जों आमन बगैनो अपोज खाय कन्डेम खालामो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में जुदि कुनु ककनि हंगा बसगांग बम हाय चबा रग गया फैसनानि सभा थागिया चिन्ति प्रशांत सभा जों याग्रम लायजाक जों थांसां लायजाक चिनि सभा जों जे साक्सिनि यासाक चिनि कगन जुदि बरक नयरासाक बरक जुदि बायथां फायै गभर्नमेन्ट बायथां फायै त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बायथां फायै जुदि बरक जुदि हमनो गसि यासाक जों सभा जों यागेरा चिनि सभा जों कन्टिन्यू खाय थां কোনো পরিকল্পনা করে হিলাই অবহংকার পাই নাই এরপরেও ভূভাগরা পরিষ্কার থাকা মজুক 54 সালে ত্রিপুরানি যুগিয়া মজুক 1970 সালে ত্রিপুরাসানি আন্দোলনী যুগিয়া মজুক কম্পিউটার যুগ নি ত্রিপুরাসা মজুক তাবত ত্রিপুরাসার ইয়াফাও যতনি জাগানো মোবাইল কতন তুই জাগাও আজুগে পৃথিবীনি যত খবর নামানি যুগ মজুগ যদি তেমাইছে সরকার ভুল খাইগাকাই ভূভাগরা যেমন ঘোষণা খাইবা হয় আশাকই নং থাইগাকাই অবনতামান চুক্তি অবকাশে সিনেমানি তাম হুনে বলো টেলারিং ভাই সিনেমা ফাইবারি সিকান 2 মিনিট
waisa kan sabo waisa kam layo waisa fight khayo obe kapten agency motel ring by sarkar gosia angkai bubagra saito tipra sara hawa nokhoi sarkaro baddo khori nai onoda ape tas phute linga tike kati kono wala ni krai aglo kono wala dakya bodi bagai sarkaro je অনুরোধ খাইলাই তিনি ধানচানি জবাবাই ধানচানি ফসল বুঝকানি 3 তারিখ দেবাইসা কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা সরকার মত তিনটা বদলনি দেবাইসা গ্রুপ কমিটি মিটিং চলি নাই जों जेबाबे अकॉर्डिंग मानी मोटाव पेपर वर्क ग्राउंड वर्क एवरीथिंग प्रिपरेशन नाइ दङ म त्रिपाक्षिक चुक्तिओ एडिसिंगा फानि जत हानि पावर म त्रिपाक्षिक चुक्तिओ बुबाग्रा परिष्कार खाय साइटको 60टा विधानसभानि बिसिङो 26टा 25टा विधानसभा त्रिपुरासानि बागै रिजन बुंनाय डाइरेक्ट फान्डनाय रां गोबां होनानै बेबस्था बा खायजानाय गोबां डेभलपमेन्ट होनाय हिनै दाबो ग्राउंड वर्क पेपर वर्क चलि दङ अबतारनि फसल धानचानि फसल ठीक तद्रुप अब तो अनेक चिकन जाते चिनी आंदोलन बाय सरकार अवश्य माथा मुंनाय बबिनि सामुं खायनि बन्द मा खायनो चिनी पुस्कागो त्रिपुरा मथानि कोर डिमान्ड त्रिपुरा मथानि बेसिक डिमान्ड ताबक बच्चन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मोस्ट सम्मेलन त्रिपुरा मथानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड याकर्ता आमति को साक्षी कराय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मथानि कोर डिमान्ड बेसिक डिमान्ड ताबक त्रिपक्षिक जोंजे चुक्ति खायमानि अब ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि 10टा 12टा सिरि कामानि जागाओ 2-4टा सिरि कामानि समान ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों जागाया सेपारेट स्टेट जों जागाया अब जाना ताबक चिनि त्रिपुरा माथानो बल खायै जाना मखलनो अन्नदिके लानानै बागै गोबां दल चिकन ताखरो ताबक जोंलो देरानानै नायथंगो जों गोबां अभिज्ञता नुगो बर गोबां जानि पुखुरी रग जानि लेक रग जखन बसै का दंफोरो तुई तलावो कातला कतर रुट कतर बसै जातुई इमा जरावो तुई बिसिङो मांसा बांनै रग आथुक रग ओ बसै बुसुङो फायै बसै बुसुङो निनांगो बसै बुसुङो निनांगो गाय कातला कतर चाइमै आंगो ताबक निनि ताब होनाय आथुक तो बसैनि ओ आजाफालो बसै कसाया बरखे देरानानै बागै ताबक चिकन गोबां बदलनो चिनि त्रिपुरा मथानि जबानो देरानानै बागै ताखुलो बुखुलो चेष्टा खायदोंगो बिभ्रान्त खायदोंगो अपनि बागै नर ताखुलो कोनो बानानै गरै ताज होटेल नरक सेबलो महाराष्ट्रनि राजधानी आगे हिंकाय मुंबई ताबुक हिंकाय मुंबई ओ मुंबई और ताज होटेल पाकिस्तानी उग्रपंथी बाय और आक्रमण खायजै बुसुक बरक थैया बुसुक ताज होटेल कतर जों नायो त्रिपुरा ताज होटेल तो जों नायो त्रिपुरा तेब कतर अमिताभ बच्चन और होटेल खुलुक बायदों जों नायो इंडिया त्रिपुरा काम इंडस्ट्री तो किन्तु ताखुरो लाइफ मानो ধ্বংস খাইयै ত্রিপুরাও কতর স্কিম কতর প্রকল্প খাইনাनै अब ত্রিপুরাসর কোন সময় নাইয়া বনিবাগै जों नुखा चिनि राजबारी बामफ्रन्ट सरकारनि आमालो आफ्रोनि सीपीएम सरकार त्रिपुरानि राजबारी न त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम खाजानि हिनै जरा कासे याक्सि बदल सरकार सिद्धांत खायमानि यागलो आफुरुचिनि आंचलिक पार्टी विशेष खायै ताबुक त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट विजय कुमार आंखल ओ जराओ जे दलनि प्रेसिडेंट हंगै तमानि ब आफुरुनि उपराष्ट्रपति आंखानि हामिदन फाइबो उर्बुदन खाजानिको बलचिति सिका नों साइमाया
nang buskani September maso Tripura bizito phaye Tripura sani Rajan Amalni Maya Gugo Kaya Maya no Abo Uzoyanto place Orakuno Ulekre Uzoyanto place lo Huwai Nung Oro Tripura State Museum Nay Urbudan Kaya Paitogo Angnono Vijay Kumar Angkor Saharo Chini Khorang Bale Chikon Bidan Sabawa Chini Khorang Durbal Bidan Sabawa Chan Taikubani Patino Chini Khorang Paya Chon Khorang Tishebo Chini Khorang Lukhalaya Tobe Manoniyo Uparastrapati Nungani Kok Kharadi Ojagawa Tripura Sarogni Jontorino Abek Jonito Jonto Tripura Sarogno Mo Rajbalino Tripura State Museum College Kanyani Musungkaja Nung Jodi Payai Tripura Hasewo Agotarawa Payai Rajbalino Uzoyanto Place Huwai Suduk Tripura Rajo Muko Museum Kaja Hkai Tripura Rajo Kisha Unhappy Incident in life Kisha Santosh Tongnai Hani Samani Poreno Uparashtrapati Tripura Sarkar Bai Jogajog Khaimani Pore Tripura Museum Khaipano Last Uzoyanto Place Masigeta Holo Bukuro Chudaba Simia NIT 1965 সালে ত্রিপুরানি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মানে 1965 সাল মিশিয়ে 2006 সাল জোড়া প্রত্যেক বছর 31 জন শতকরা ত্রিপুরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এনি ট্রেড ভর্তি না হয়ে সুযোগ মানো হঠাৎ খাই 2006 সাল এনআইটি আপগ্রেড হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বুমুং করি থাকায় থাকবো ভারত সরকার সাহরকা টাকায়নি সিমি হিকায় তাই ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরীক্ষা মো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও নং ত্রিপুরানি যে সংরক্ষণ নীতি নং ত্রিপুরানি যে ভর্তিনি নিয়ম তাই 31% দংলাখা 7.5% জনছিলাই তাবো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও মানে সাহবানি পরে 2006 সাল আফুরুপ সরকার তো আনি বুকুতে অপাজনি বম সারানি কজ্ঞা যন্ত্র নরক শিব সেই দিন ত্রিপুরা সব বেশি ক্রাক রাজনীতি বদল যন্ত্র নরক শিব আফুরুপ ত্রিপুরা বিজেপি দङ কংগ্রেস দङ আইএনপি দङ গোबां আঞ্চলিক পার্টিবো দङ 2007 সাল যখন ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এনআইটি থাংমানি পরে ছাত্ররা ভর্তি খাইবো जों नुखा 210 जना त्रिपुरानि जेराव एनआईटी भर्ति मात्र त्रिपुरा 14 जना सुजुग मानो एज पार 7.5% रिजर्वेशन 210 नि बिसिङाव 14 जना हकाय बाकी 190 नि ऊपर सारा भर्ति त्रिपुरानि फादानि बरक त्रिपुरा दंनाय निनि मोखां सलिया आमदै उनमां সেই দিনও আইনো মো আঞ্চলিক পার্টির দায়িত্ব লয় দিল্লি ডেপুটেশন থাকয় আফুরো ইউপিএ সরকার সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস চেয়ারপারসন ইউপিএ চেয়ারপারসন সেই দিননি সেন্ট্রালনি হিউম্যান রিসোর্স মিনিস্টার কপিল সিবাল আফুরো শিক্ষামন্ত্রী বলাই থাঙ্গি মালায়ে जों डेपुटेशन नमानि परे विजय कुमार रांखल काइसाव हुमकी रेखा सोनिया गांधी नबो हुमकी रेखा डॉक्टर मनमोहन सिंह नबो हुमकी हाके कक मासाका मैडम सोनिया गांधी नबो हुमकी हाके कक मासाका 65 साल निसिमी 2006 साल जोड़ा त्रिपुरानि त्रिपुरासारक शतकरा 31 जन त्रिपुरासा बसा इंजिनियर पयनानि सुजुग मानो नर केंद्र सरकार त्रिपुरा इंजिनियारिंग कलेज एनआईटी खाइमानि परे ताबुसुन शतकरा 7.5 जना भर्ति मांगनाय अब बेलायके बंटन आंगनाय जदि नरक आगिनि हाय शतकरा 31% एनआईटी चिनि त्रिपुरासन भर्तिनि सुजुग नियाखाय त्रिपुरा राज्य बाहायनो किसा थै खालायनाय हरि हुमकिरमानि परे 2009 सालनि पर थेके ताबुक एनआईटी 31% त्रिपुरासन इंजिनियर कलेज भर्ति मान सुजुग मानो
앞으로 सरकार যতলে চুপ কাজে তাহলে বখরা মজরা বেরেকে কাহাম তাবক আংলা খাখায়ো চিনি ইমান চিনি যে লামা নুকবানি মলামাও जों थानाय 100% সাকসেস নাই কোন খানাनै ককরাই তাবো চিনি বিসিগো খরংনি থান্দ্রব খরংতাম থান্দ্রব অনেক বড় সাইজং থানানি বাগै ওয়ানসুগৈ দङ অনেক বড় নখুম কাইসা থানানি বাগै সিবিসি গুরুত্ব নङै जे नांगौमानि दफानि बागै दफा खायनाय हिंगाय बरबाय थांयाङै साइजं थांनानै लामा नखुम काइसा थांनानै लामा अ लामायाव हिमै दङ दाखलाव चिनि जबा दुर्बलनाय काजै आं खा खालायो चिनि मो जे ट्रेनिं नमानि बुबाग्रा जे साख्लाय दंमानि राज्य सरकार निश्चय যা কিছু রদে তা কিছু বদে রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নায়া ফানো তার গ্রুপ বাই কক সালাयै খুব নাইথদক গোজাম রাজভবন ক্যাপিটালनि বুসकांगो यांगो आसाम राइफल्स सिकिउरिटी ভিউ पॉइंट ताज भवन और ताज होटल खायजांगै सिकिउरिटी पॉइंट को प्रॉब्लम करे यांगो बनिनि न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स थाना एकदम गानाओ yang nasib nangkai VIP apa area yang राज्यपालनि ketal nok yang bidan sabha yang sosibaloi kaje apa एकदम best place amte hinai kokphano saimang khana mia jeng nai tonglayo ICT minister kok sakapo chini khorosa MLA no kono siddhanto khlaya nei barbele jeng বিশ্বাস khlaya norok त्रिपुरा सरकार मंत्रिसभा सिद्धांत खालायै काइसा नोटिफिकेशन दिखलायदि जे ताबो त्रिपुरा हास्याव गोजाम राजभवन सबायै ताज ग्रुप याफादै ताज होटेल खायनाय मानि अब ठीक गया गागाय चिनि जबाव जोंल मुथाकनाय एर परेबो जों हुसियार खायो बर्तमान सरकारनो जों सरकार जुट दंफानो सरकार भूल खायनाय सरकार अन्याय खायनाय सरकार जनगण बिरोधी सामं खायनाय अब जों पार्टी त्रिपुरा मथा पार्टी नाहा दंगला प्रयोजन नाखाखाय त्रिपुरा मथा केंद्र कमिटी दाबो जेखिनि खरंनै कैबिनेट दंमानि मन कैबिनेट खरंसा कैबिनेट ता खरंसा MOS जों त्रिपुरा मथा सेंट्रल वर्किंग कमिटी सिद्धांत रावै सानाय राज्य सरकार भूल खायदङ त्रिपुरा बिरोधी सामं खायदङ खरंनै मन्त्रीनो जों निर्देश होनाय नरक इमिडिएटली मोर बीजेपी IPFT त्रिपुरा मथा जुट सरकार থেকে नर मन्त्रीनि नखरनि फायदे जों बुंनोगैनाय आंनि लास्ट कोन अवस्थाते जों हरो लामाव नखर माखाखाय म सरकारनो जों और ताज होटेल खायनो लागला म सरकारनि अवस्था बिसे हामिया जत्तनो साइमानो